Hello, Ramata. Ini sɔgɔma. Ramata. Ni yiriba binna kɔnɔw bɛ jɛnsɛ. I ye fɛn o fɛn fɔ ko bɛ a la mun ka jugu ni o bɛɛ ye maloya. Maloya. K'a fɔ anw de ye nin ye. Minnu kalanna Mali fɛ. Mali ye ko bɛɛ kɛ minnu ye. A dɔw faw de ye Mali ci. A dɔw yɛrɛ de ye ko las'a ma. Kidali ka bin. An ka denmisɛnw ka faga. An ka préfetw ka faga. Ka na déclarer k'an bɛ guerre la. Sariya si ma bato. Ko bɛɛ kɛra anw kɔ kan. Accord ka taga signé Algérie. Le Mali a signé cet accord-là, le couteau à la gorge. Et les responsables de cette situation, au lieu de vous faire fama ala. Magnifique. Maloya. Alanya Sranya. Gassi. Ni yo boy ka kola ibse ka kobeke. Ibse ka kobeke. E ni ala cɛ mata. Anw ka génération na a caman de ye o ye. An faw n'anw baw an tun bɛ mun kalama. An donna l'école la an bɛ vacciner an bɛ furakɛ ka diɲɛ yira an na ka baara yira an na ka diɲɛ yira an na k'a yira an na Malien bɛɛ de ka kan ni hɛrɛ ye. Olu bolo hɛrɛ ye suɲani binkani galo nambara olu ta y'o de ye. Donc wajibi olu bɛ kɛ Faransi de ka solde la, ils sont à la solde de la France. Ni maa tɛ malo ka ban i bɛ ko bɛɛ kɛ. U tɛ miiri k'u bɛ sa, u tɛ miiri k'u denw ni anw fantanw denw. On bɛ denw de bɛ Mali qui ont le Mali en partage. Ala u ka dɔ ko la nka kɛ u bɛ na an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ. Ramata ne an t'u deli koyi, an t'u deli bi an t'u deli sini. N'u wulila u y'a sɔrɔ an jɔlen de don, anw ma sigi fɔlɔ o, anw ma sigi fɔlɔ o, u sirannen de don. Mɔgɔ si m'a fɔ ni san 30 in bila ka kɛ o kuma ma fɔ fɔlɔ o. Ramata problème bɛɛ ye o dɔrɔn de ye. Au-delà Faransi ye mun fɔ, communauté internationale ye mun fɔ, u jɔrɔlen bɛ o de la. O de y'u ka problème ye. Mais kɛ n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan, ils ne sont même pas 0,0001% de la population malienne. En vertu de quoi olu bɛ taa au lieu de raser les murs, au lieu aw ka dogo, au lieu k'aw ka ko bɛɛ kɛ pour que le pays sorte de la honte, de la misère, de la tutelle. Et ni ala cɛ i ye De Gaulle mun fɔ, De Gaulle de ma ko bɛɛ boloda wa? Les 11 accords De Gaulle de y'o boloda. Usine tɛ k'an ka yɔrɔ la, an ta t'an ka wari ye, an ta tɛ foyi ye, an ta t'an yɛrɛ ye. U ye école ni mun jɔ yan, u ye ko dama ni mun kɛ, anw b'o sara san 70 an b'o de la. U tɛ Faransi dama ko kɛlɛ la koyi. Ni anw sara bi, ni anw kɛra kunfiw ye, ni anw kɛra sagaw ye, excusez-moi du terme. Parce que quand on n'éduque pas un peuple, il devient un peuple de moutons qui va générer des gouvernements de loups. Ils sont devenus des loups. Ils veulent nous manger. Nete hala foku kasabali. Oya dialende yo ula. Oya dialende yo ula. Nous ma sabali. Ni shede ni ma kusme. Ana piri ume. Ambiaou. Ambede malien. On a ce pays en partage. Moi aussi, je suis Malien. Malien be Coréen ni malien, mais malien m'a ni malien.
wari i court qu'après ça u y'an ka jamana tiɲa u y'an ka jamana halaki u ye maliyɛn kɛ nataba ye ka tila k'a kɛ ɲɛngo ye olu de suɲaniw kɛ n'i y'o fɔ o dugusɛjɛ u bɛ mɔgɔ damadɔ wele olu bɛ don dugu kɔnɔ maliyɛn karisa kɔni o kɛra ɲɛngo ye d'ailleurs maliyɛn kɛra ɲɛngo ye olu wolola ɲɛngoya tun bɛ fɔ san kɔnɔ hali siɲɛ 2 wa ko o ko ba anw kan olu de y'a las'an ma mais ni ala sɔnn'a ma an bɛɛ bɛ Mali in de kɔnɔ hali ni anw sara an denw an mɔdenw u b'a la t'u la c'est trop facile mɔgɔw ka wuli dɔrɔn a ka k'aw kɔnɔ ko ala ye aw da aw de ye anw da miiri de ye ɲɔ kɛ dulɔ ye koyi k'a fɔ miiri de ye ɲɔ kɛ dulɔ ye en vertu de quoi aw minnu ye sɛnɛ tiɲɛ maaw bolo maaw tɛ balo engrais fɛrɛlatew ka guerre las'an ma k'an bila bɔnɛ bɛɛ la maloya sɛgɛ dɔrɔn t'an na koyi an malolen de don hali ni voyagera mɔgɔw b'i lajɛ de comme si tu étais une curiosité maliyɛn de don wa aw de y'aw ka président bugɔ aw de ye nin kɛ aw de ye nin kɛ u ka nin comportement jugu ninnu de débouchera nin bɛɛ la n'o tɛ anw ma wolo nin Mali in na ayi anw ma wolo nin Mali in na Mali la gasi tun bɛ yen hinɛ tun bɛ yen makari bɛ yen a dɔw bɛ yen nɔ hali u balimaw u tɛ fɛ u balima fantaw u tɛ foyi k'u ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi u k'an to an cogo la o de ka fisa u k'an to an cogo la o de ka fisa n'o tɛ n'u ko k'u bɛ wuli u bɛ se ka taa hôteliw la kɛ u ye wari minnu ta a tɔ b'u bolo u bɛ taa hôteliw la o mais u ka bɔ kɛnɛma u ka na k'u bɛ na daga minɛ anw da la élection et puis quoi encore u tɛ carte dilan u ka taa u ka faransi bara faransi ka carte fɛngɛ comme u b'an ka CFA yɛrɛ imprimé u tɛ taa carte d'électeur dilan ka na denw b'aw bolo denmusow b'aw bolo u bɛ furu denkɛw b'aw bolo u bɛ muso furu u bɛ maloya n'aw ye de a denw dɔw u tɛ sɔn k'a fɔ ko u fa de ye ninnu ye maloya bolo Ramata Mali ta kɔni ye mun ye ala de ye nin s'an ma mais an t'an sigi k'an tɛgɛ croiser an y'a kɛlɛw daminɛ a mɛnna dɔw bɔra u taara o kɛlɛw de bɛ n'u sigi élection ka kɛ a man kan ka tɛmɛ bɛɛ b'a dɔn nin transition in kɛra cogoya min na une seule transition en 2 tranches aw ye mun tiɲa aw tɛ se k'o dilan aw tɛ se ka fara maaw kan k'o dilan vous avez cette responsabilité jɔn ye armée ci Alpha Umar n'i y'a mɛn i bɛ Rusi wele aw ye Rusiw ka jeni a ye dɔ feere olu bɛ da aw la ka na tuguni an ka sabali ko in n'an tɛ a laban an bɛ tɔgɔ fɔ kɛ dɛ u ye Mali ci systématiquement et méthodiquement u ma ɲinɛ yɔrɔ si kɔ l'école kɔni tɛ école kɔni tɛ e b'a fɔ ko fɛnkɛ denmisɛnninw tɛ kalan kɛ mais même yɔrɔ min na an bɛ se ka sinɔgɔ dɔɔni denmisɛnninw bɛ kalan na n ko bɛɛ ko de ko i bɛ k'u ɲɔgɔnw ye olu dun ye suɲani de kɛ ni e tɛ se ka suɲani kɛ e tɛna diɲɛ wuli maaw la n ko o daga de b'an da la olu bolo u wolola fantanduw kɔnɔ an bɛɛ en 1960 jɔn tun ye banna ye Mali la a man ca a bɛ yen yɛrɛ wa tubabuw ka comptoirs de tun bɛ yan u ka communes o dama dɔw peut-être olu sera ka kɛ commerçants ye après et tout ça aw ka na dɔrɔn wari ka fa d'aw la wari ka kɛ ala ye a la place la aw bɛ don mɔgɔw kan u tɛ se ka don mɔgɔw kan ni hɔrɔnya ye ni kuma sɛbɛn ye wari dɔrɔn hali sisan dɔw bɛ firifiri la ni Choguel ko k'a b'a ka assise organiser n'u y'u wele u bɛ na u bɛ ɲinɛ u ka kumakan bɛɛ kɔ mort u bɛ ɲinɛ u ka kumakan bɛɛ kɔ an tɛ bagan ye dɛ
On est des êtres humains. Ou quand considérer Doni, puisque vous bango tout yere là, ou tout yere considérer, il be wari soro, il be mouke. Ou be mouke. Ni wari ni eso keme soro, il be si chambre ni kelen de kono. Ni sara, il be da yorobina. Zéro. Al ni mokote kati, i kaburu jura. Ina koye de. Olu te miri ko uye munke maula la harakiri bunoche. Aïe. Donc à bo fula dro galoni nambara fula andala ou te force do oko aucune dignité. Moi rebe Mali ebi ko ebi chesride communauté internationale a dit CEDEAO a dit et puis quoi encore la France a dit France yera ta ka bonena France yera ba ka bonena o ne bo wele de gumiyew Mali koni kabiri 1968 kabiri le 19 novembre ko kalaw ni sordasu ye fangata o sordasu olu de tumbe yala ka fo un coup de piston vaut mieux que 100 années d'études olu de fembe bon andala olu de bonne be la sama liberté la liberté a débouché sur quoi? Sur le dénouement, sur la honte, sur l'effacement de la méritocratie. Maya be ouye nye tout amade. On est sorti si wera unana bi. Ko lube ou jija ka doke ay awbe wulide. Awbe ta Franci e mou fo awbo trompette kele embouché awbe dugumine. Oya ukunko de awun kasrate Franci la blen koyi. Ayi. Na outlala na nyanka jamana récupérer. Ambe wuli Franci de kaba. Vous allez finir comme les Français en maison de comment dire, maison de retraite. Appartement ou ta maison de retraite là, comme le font les Français. Aouté miri, aouté maloya, baby, iko kije, mo washi, nyono senekelaou. Nyoro bagangenaou, gawo bagangenaou, transporteur ou wotoro poussé là ou be washi aw bo fara nyoka ko bla aw kan palana aw be wulanda labi ay wuli abe nan soro yaw abe nan soro jole aw nye parce que on te sidoble ante dable ni Mali ma bobolo la. Parce que Mali a de ngolo be te saka jamfa de aw ye Mali jamfa aw taw sembo sa aw ba nyina hayni élection kera jombe awta aw kele ma chita wla ye non ni élection kera halisini ko beta o mo tawla do kera nyaje bugolla aw nyina na munko avec les réseaux sociaux tout le monde sait tout aujourd'hui bébé ko be kalama donc aw te mo si trompe blé kata kokonin sande ka sukaranin sande ka do maw kande aw ta do kube yelawla de ou ye jamana be halaki dugu kolo ka be buru jambolo mo yere ta do Mali e munye sisa pas de tracé y a rien aw de ba on dala ko élection ka keke ni élection kera aw shite taw fo ka usa asurumana jamanjang ashi aw shite ta mauka gasi doni sa aye gasi alama aw dako aw ye aw dawo jamais abedjeo laissez les gens travailler, laissez les gens vivre aya toy aw ye bodé munate anga nyenyini ka boala la communauté internationale aw te maloyere aw te miri communauté internationale o de aw do l'école lawa communauté internationale de aw ken nyewa ni ya ye aw ye sunyani ka aw bisa kata sunyani ke François nga obe na Mali onde jolimi o ye communauté internationale o lo de o fa yewa abo lo de kabarala amba do be français des agents français des agents de la France ambo do parmi vous il y en a plein mais pitié pauvre de vous ou ye mogode aw ye mogode aw ka u yere ke fewere
nin caman bɛ yen u baw n'u faw u m'u dege nin na abada jamais u ma anw kalan nin na école si la ni suɲani ma kalan école si la gasintanya ma kalan école si la ni maafuya ma kalan aw bɛ wuli an da la an tɛ respirer mɔgɔ si ma fɛn f'aw ye fɔlɔ mɔgɔ si ma fɛn f'aw ye aw b'a ɲɛna comportement fɔlɔ ninnu ka wuli dɔrɔn ka mankan kɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ n'aw ye mankan kɛ an bɛ aw ka mankan triple kɛ n'aw ye kɛlɛ kɛ an b'a ɲɔgɔn 100 ɲɛsin aw ma donc a ɲuman ye mun ye bɛɛ k'i sigi i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka mun kɛ Mali ye i k'a k'a ye parce que diɲɛ tɛ brouillon ye dɛ diɲɛ tɛ brouillon ye n'a bɛ effacer i ye kojugu mun kɛ a tɛ effacer o ça reste ça traverse le temps au lieu de vous faire excuser vous en remettez une couche encore. Aïna élection organisée na obise. Ni communauté internationale bise ka Maliens do kasola. Ou kana ando kasola. Ou kana ke. France yere ta do abe mun keble. Ata do abe mun keble. Avec Union européenne et Amérique à la rescousse, les gens en ont assez. Parce que toute leur vie, ils ont vécu de razzia. Moi, j'appelle ça razzia. Ce ne sont plus des voleurs. Ou bien razzia de quoi? Aw yo luka kalandenye ka aw bena aw ne aw be dugu kelen kono an aw be jamana kelen kono ka aw ye suyani ke aw ye nambara ke aw ye an ka jamana ti aye ko be ke halsa aw ba no fe otma mundo ni ya Ramata Jansay ni ya guerre daminalendi. Merci et bonne journée à Paris Ramata.